Buenas noches a todos. Good evening to all. Dios los bendiga a los hermanos, God bless you, brothers and los sisters, amigos, friends, parientes, family members, gente de Camuy. people from Camuy, Mi hijo que está aquí hoy, qué my bueno. son who's here today. Veo muchos rostros. I see many faces. Qué bueno verte. It's good to see you. Qué bueno verte. Hey, Oscar, mira. I see Oscar there. Qué bueno. It's good to see you all. Los felicito. Han hecho una gran labor. I congratulate you all that you've done a great work. Cada vez ustedes suben la barra más alta. Every time you raise the bar even higher. Y aún con las limitaciones que tenemos con el clima, a veces, And sometimes with the limitations provided by the weather, sometimes, las limitaciones de espacio, de and luces. limitation of space and lighting. Llegará el momento que vamos a estar dando una obra todo el fin de semana. We will reach a point where Y we will vendrán be muchos a verla en el anexo. sharing a play all weekend, and they will come to see it in the annex that we're building soon. Hay muchas maneras de transmitir There are many ways of transmitting el Evangelio de Cristo. the gospel of Christ, Ese es uno muy poderoso. and that's a very powerful way. A mí me toca la parte difícil. I have the difficult task, Pero le pido a Dios but I pray the Lord que me use en esta noche. to use me tonight. Porque Melvin, igual que tú, yo era un Pedro. Because Melvin, the same manner as you shared, I was a Peter, Y negué al Señor tantas veces. and I denied the Lord many Y times, mi herencia como hijo de pastor. and I denied my heritage as a son of a pastor. Y un día me dijo, si me amas, And one day he told me, if you love me, si me amas, if you love me, si me amas, if you love me, pastorea mis ovejas. feed my sheep. Y por eso estoy aquí. And that's why I'm here. Así que Jesús, So Jesus, aquí estoy en obediencia a ti. here I am in obedience to you. Espíritu Santo, sin ti nada yo puedo hacer. Holy Spirit, without you, I can do nothing. Habla por medio de esta voz. Speak through this voice. Arresta los corazones y las mentes. Gather the minds and the hearts. Aumenta la fe para creer Increase the faith to believe. en la obra tuya To believe in your work, del Calvario the work of the Calvary, y del sepulcro. and of the sepulchre. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus. porque estamos aquí todos Because celebrando. we are all here gathered Gracias a lo que hiciste thanks to what you did en un fin de semana glorioso. in a glorious weekend. Lo que Dios puede hacer de un viernes a domingo. The things God can do from Es a Friday to a extraordinario, ¿no Sunday is extraordinary, don't you think? Hoy quiero compartir con ustedes el tema del Calvario a la tumba. I want to share today with you on the theme of from Calvary's to the tomb. Del Calvario porque fue allí donde inició el proceso de redención From Calvary because that's where the process of redemption began, y luego culminó en la tumba. but it ended in the tomb. Así que hace más de 1000 años atrás, So more than 1,000 years ago, en un día de Viernes Santo, on a Good Friday, la colina del Monte Calvario, the hill on Calvary's Mount en la ciudad de Jerusalén, in the city of Jerusalem, se convirtió en el escenario de una batalla épica. it became the scenery or the scene where an epic battle was to be fought. Una batalla entre el reino de Dios y el reino de las A tinieblas. battle between the kingdom of God and the kingdom of darkness. Entre la simiente de la mujer Between the seed of the woman y la simiente de la serpiente. and the seed of the serpent. Una batalla que fue anunciada A battle that was announced desde los comienzos de la humanidad en el libro de Génesis. from the beginning of humanity in the book of Genesis. Fue en una cruz It was in a cross y una tumba and a tomb donde Jesús confrontó y venció a los dos enemigos de la humanidad. where Jesus confronted and defeated the two enemies of humanity. Esos dos enemigos del hombre Those two enemies of men son el pecado are sin
y la muerte. and death. El pecado Sin y la muerte. and death. Así que Jesús logró algo que la humanidad jamás podría haber alcanzado. So Jesus conquered or achieved something that humanity would never be able to do. Él quebrantó el poder del pecado. He broke the power of sin. Aseguró el perdón de toda la humanidad. He assured forgiveness for all humanity. Y abrió un camino And he opened the way para la reconciliación for the reconciliation entre el Dios Santo between the holy God y el hombre pecador. and the sinning man. Así Sinful que man. la cruz nos reconcilia con Dios. So the cross reconciles us to God. Y para aquellos que tuvieron el horror And for those who had the horror de presenciar los eventos que transcurrieron en aquella colina, of witnessing the events that happened in that hill, en aquella colina del Calvario, in that Calvary, in that hill of Calvary, lejos de ser un lugar de victoria, far from being a place of victory, pudiera parecer más una escena de total derrota. it could have looked or have the impression of being a scene of great defeat. Una escena marcada por el sufrimiento y la injusticia más caótica de la historia del mundo. A scene marked by the suffering and the most chaotic injustice of all time. Una batalla donde el reino de las tinieblas aparentemente estaba por vencer. A battle where the kingdom of darkness apparently was about to win. Y este es el cuadro que se nos presenta And this is the scene we are presented de lo que allí se estaba desenlazando. of what was transpiring there. El cuerpo de Cristo clavado en una cruz, The body of Christ nailed to a cross, elevado entre el cielo y la tierra, raised in between heaven and earth, cargando con el peso del pecado de toda la humanidad. carrying the burden of the sin of all humanity. Su cuerpo mutilado, His body has been mutilated, su sangre derramada, his blood has been poured out, un dolor inhumano. an inhumane pain. Suficiente era el dolor de su cuerpo His pain in his body was sufficient, what is enough, sin considerar el dolor del rechazo, without considering or adding to it the pain of rejection. de parte de las multitudes. The rejection coming from the multitudes. Allí estaba solo, He was there alone, entre la soledad in between loneliness y el dolor del abandono, and the pain of abandonment, combinado con un silencio desde el cielo. combined with the silence coming from heaven. Desde la perspectiva humana, From the human perspective, la crucifixión no parecía un lugar de triunfo, sino de derrota. the crucifixion did not appear to be a place of triumph, but a place of defeat. Pero el Calvario no fue un lugar de derrota. But Calvary was not a place of defeat. La Biblia relata The Bible records que la oscuridad cubrió la tierra y tembló. that obscurity covered the earth and there was an earthquake, Como si la creación misma estuviera de luto. as if creation itself was mourning. Con manos y pies traspasados, His hand and his feet pierced. desde aquella cruz, From that cross, Jesús intercedió al Padre exclamando: Jesus interceded to the Father, saying, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they know not what they do. Y antes de exhalar su último aliento mortal, And before he exhaled his last breath, Él proclamó su victoria sobre el pecado, declarando: he proclaimed his victory over sin, declaring, Consumado es. It is finished. Consumado es. It is finished. Consumado es. It is finished. Con su muerte quedó consumado el plan de redención With his death, the plan of redemption was consumed contra el enemigo número uno against the enemy number one de la humanidad. of the enemy number one of humanity.
Lo que se estaba manifestando en aquella cruz What was being manifested in that cross era una victoria divina was a divine victory y no una derrota. and not a defeat. Porque en aquella cruz Because in that cross, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través del sacrificio de su Hijo. God was reconciling the world with himself through the sacrifice of his own son. De tal manera, For God so de loved, tal manera, in such a way, de tal manera in such a way, te amó Dios. God loved you. Jesús murió en esa cruz no solo para redimir al hombre, Jesus died on that cross not only to redeem men, sino para también deshacer todo lo que Adán había causado por la caída. but also to undo what Adam had caused through the fall. Cada detalle del sacrificio en la cruz refleja la restauración de Cristo sobre la cruz. Every detail of the event of the cross reflects Cada etapa de restauración. every stage of restoration. Muchos se preguntarán, Many may ask themselves, ¿por qué Jesús tuvo que morir en un árbol? why did Jesus have to die on a tree? Y yo le diré, And I will answer, porque fue de un árbol donde Adán y Eva tomaron lo que fue prohibido. because it was out of a tree that Adam and Eve took that which was prohibited, Y Jesús lo estaba restaurando. and God was restoring it. Se preguntarán por qué sus manos fueron traspasadas por clavos. You may ask yourself, why were his hands pierced with nails? Y yo te diré And I will reply, que con las manos fue que el hombre tomó el fruto prohibido. because it was with their hands that men took the Jesús the lo estaba forbidden fruit, restaurando en and la Jesus cruz. was restoring it in the cross. Te preguntarás You may ask yourself, por qué su cabeza fue coronado con espinas. why was his head crowned with thorns? Y yo te diré And I will reply, que él cargaba la maldición que cayó sobre la creación. because he carried the curse that fell under creation. Cuando el upon Padre creation. dijo, espinas y cardos te producirá. When the Father said, the creation will produce thorns for you. Y con esa corona de espinas, And with that crown of thorns, la maldición es restaurada. that curse was restored. Te preguntarás por qué sus pies fueron heridos. You may ask yourself, why were his feet wounded or pierced? Porque Satanás sabía que Jesús le aplastaría la cabeza con Because los pies Satan knew that Jesus would step on his head with his feet, y se las clavó. and he nailed them. Y te preguntarás por qué su costado fue traspasado. And you may ask yourself, why was his rib cage pierced? Y yo te diré, And I will reply, porque del costado de Adán fue tomada Eva, because out of the rib cage of Adam, Eve was formed. la que participó en la tentación de la caída del hombre. She who participated in the temptation and the falling of man. En la cruz, In the cross, Jesús no solo sufrió, he not only suffered, sino que todos estos elementos que le he mencionado but all of these elements that I've mentioned fueron restaurados were restored por medio de la obra de la cruz. through the work of the cross. Jesús no se limitó a sufrir, Jesus didn't limit himself to suffer, sino a restaurar. but he also restored. Él revertió la caída del hombre, He reverted the fall of men, cargó con la maldición he carried the curse, y abrió un camino and he opened the way para una nueva humanidad. for a new humanity. Y fue el que él dijo, nadie viene al Padre, And he was the one that said, no one comes to the Father. nadie viene al Padre, No one comes to the Father. nadie va al Padre si No no es one- a través de mí. No one can go to the Father but through me. No es a través de tu religión, It is not through your religion no es a través de tus buenas obras, or your good works de tu diploma, or your diplomas de tu cuenta bancaria, or your bank account, de la raza of your race o clase social. or your social status. Nadie viene al Padre No one comes to the Father, si no es a través de mí. only through him.
En el Calvario se manifiestan dos realidades. In Calvary, there's two realities that are manifested. Por un lado, la realidad de la gravedad del pecado. On one side, the reality of the gravity of sin. Y tú jamás sabrás lo que pesa eso. And you will never know the weight of that. Pero Jesús sí lo supo, But Jesus knows porque lo experimentó en la cruz. because he experienced it at the cross. Y por el otro lado, On the other side, se manifiesta la otra realidad there is another reality manifested del amor de Dios sin medida of the unmeasurable love of God, hacia la humanidad, his love towards humanity, que puso no a tu hijo, who put not your son, pero el suyo, but his own, el unigénito, the only begotten. en la cruz por ti, He put him on the cross for Y you por mí. and for me, para tomar mi lugar so that he would take my y place tu lugar, and your place, a donde merecíamos tú y yo morir. in the place where you and I deserve to die. De tal manera, In such a manner, de tal manera, for God so loved, de tal manera for God so loved amó Dios al mundo. the world. Tal como lo anunciaron muchos profetas en el Antiguo Testamento. In the same manner that it was announced by many prophets in the Old Testament. Isaías también dijo esto. Isaiah said this. Él fue herido por nuestras transgresiones He was wounded by our transgressions, y por sus heridas fuimos sanados. and by his stripes we were healed. Por eso que hace un ratito estábamos orando por los enfermos. That's why a minute ago we were praying for the sick, Porque Isaías registra because Isaiah registers en la escritura in scripture que él fue herido por nuestras transgresiones that he was wounded by our iniquities, y heridos por sus heridas fuimos sanados. and by his stripes we were healed. Jesús cumple el rol como el Cordero de Dios, Jesus fulfills the role as the Lamb of God, muriendo en nuestro lugar, dying on our behalf, expiando el pecado del mundo mediante su sangre cleansing the sin of the world through his blood, y venciendo así and conquering in this manner al primero de los enemigos de la humanidad. the first of the enemies of humanity. Así que él vence al pecado So en he, la cruz. so he conquers sin in the cross. Y esto era esencial para Jesús, And this was essential for Jesus, porque tú y yo because you and I, no podemos salvarnos nosotros mismos. we cannot save ourselves. Tú no puedes comprar el perdón You cannot buy forgiveness en Amazon, in ni Amazon en Costco, ni or en Costco Sam's, or ni Sam's Walmart. or Walmart. Era imposible para que el hombre se redimiera él mismo. It was impossible for man to redeem himself. Solamente tenía que ser a través de un hombre perfecto It could only be done through a perfect man, que nunca pecó. a man that never sinned. Así que era importante para Jesús vencer al pecado, So it was important for Jesus to conquer sin, porque la ley de Dios establece because the law of God establishes que la paga del pecado es la muerte. that the wages of sin is death. Aquellos que pecan están sentenciados a morir. Those who sin are sentenced to die. Y Jesús tomó nuestro lugar And Jesus took our place, y Él murió por nosotros. and he died for us. Esto es importante, que Jesús venciera el pecado en la cruz, So it's important that Jesus conquered death at the cross, or sin at the cross, porque bajo esa condición because under this condition del pecado del mundo, of the sin of the world, la humanidad se encontraba bajo una sentencia de muerte. humanity found itself under a death sentence, Sentenciado a muerte, sentenced to death, porque todos pecamos because we all have sinned, y nos hicimos esclavos del pecado, and we made ourselves slaves to sin hasta que Cristo venció. until Christ conquered. Y fue tan contundente la victoria de Cristo en la cruz, And Christ's victory at the cross was so powerful que la Escritura afirma that the scriptures register que si los gobernantes de los aires that if the principalities of the air, or the governors of the air de este mundo of this world, hubieran conocido el plan de Dios, would have known the plan of God, jamás
hubieran crucificado a Jesús. they would have never allowed Jesus to be crucified. Así que habiendo ya vencido al primer enemigo del hombre, So having conquered the first enemy of men, ahora nuestra atención se mueve al segundo enemigo del hombre. now our attention moves or shifts towards the second enemy of men, Y esa es a la muerte. and that is death. Que mucha gente le tiene miedo a la muerte. How many people are fearful of death? Todos temen morir. Everyone is fearful of dying. Jesús venció ese enemigo por ti. Jesus already conquered that enemy for you on your behalf. Él venció a la muerte. He conquered death. Pero esa batalla But that battle no se libró en la colina del Calvario, was not fought at Calvary's Hill, sino en el silencio y la oscuridad de una tumba. but in the silence and the darkness of a tomb. Tras vencer el pecado en la cruz, After defeating death and sin in the cross, Jesús ahora confronta al segundo enemigo del hombre. Jesus is now facing the second enemy of men. Él venía a librarnos de la sentencia de muerte que pesaba en contra de todos nosotros, la humanidad. He was coming to deliver us from the sentence of death that was weighing upon every one of us in humanity. Así que esa batalla histórica So that historical battle del Viernes Santo of Good Friday no terminó en el Calvario. didn't end in Calvary. Y los siguientes eventos nos llevan ahora And the following events lead us now a transicionarnos hacia la tumba. to transition towards the tomb Y los eventos que ocurrieron and the events that happened en relación a eso. related to that tomb. Y ahora aparecen en escena Now, in the scene, los elementos gloriosos del domingo de resurrección. appear the elements of the glorious Resurrection Sunday, Los elementos de un glorioso fin de semana. the elements of a glorious weekend. Me imagino que a Jesús el Padre le dijo: hijo, tengo un buen fin de semana. I can imagine Jesus telling the Father telling Jesus, son, have a good weekend. ¿Te imaginas lo grandioso de la obra de la cruz? Can you imagine the greatness of the work of the cross? Que en solo un fin de semana That only in a weekend, Jesús vence Jesus conquers los dos enemigos mortales, the two mortal enemies, tuyo y mío, yours and mine, en un weekend, en un fin de semana. on a weekend. Así que después de su muerte, So after his death, el cuerpo sin vida de Jesús no permaneció en la cruz, the lifeless body of Jesus did not remain on the cross, at the cross, sino que fue reclamado por José de Arimatea. but it was requested by Joseph of Arimathea. José de Arimatea era un hombre adinerado que seguía a Jesús en secreto. Joseph of Arimathea was a rich man that followed Jesus in secret. Y él y otros le pidieron el cuerpo de Cristo. And others requested Christ's body. Y usando su propia influencia, So him and others requested Christ's body, and using their own influence, colocaron el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo. they placed Jesus' body in a new sepulchre. Y tú dirás, ¿y qué importancia tiene esto? And you may ask yourself, why is this so important? Este acto es muy significativo, This is a very significant act, ya que en el Salmo 16:10 leemos esto. because in Psalm 16:10 we read this. Esto es Jesús hablándole al Padre en el Salmo 16:10, antes de siquiera aparecerse en la tierra. This is Jesus speaking to the Father in Psalm 16:10 before he came back to earth. Entienda que esto es un salmo profético. Understand this. This is a prophetic psalm, Y en ese salmo se registra esto. and this is registered in this psalm. Es Jesús hablándole al Padre. This is Jesus speaking to the Father. Porque no abandonarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea la descomposición.
Aquí es no solamente es una profecía, sino es de doble cumplimiento. It says, "For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption." This is not only a prophecy, but it is a fulfillment. A double fulfillment. Porque él está diciendo al Padre, no me dejes en el sepulcro, resucítame. Because he is telling the Father, "Do not leave me in the sepulchre, resurrect me." Y le está diciendo, papi, And he's telling him, "Daddy, tampoco me dejes colgando en la cruz do not leave me hanging on the cross para que mi cuerpo se descomponga ahí. so that my body be discomposed here." ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? En el Nuevo Testamento ahora, en Hechos 13:37, In the New Testament, in Acts 13:37, se afirma lo siguiente. the following is affirmed. Pero aquel a quien Dios resucitó de entre los muertos no vio corrupción. But him who God resurrected from the dead did not see corruption. Esa era la preocupación de Jesús. That is Christ's concern. Cuando los que querían crucificar a Jesús, When those that wanted to crucify Jesus, los gobernantes del Imperio Romano, the governors of the Roman Empire, Jesús le decía, ustedes no me crucifican ni me matan. Jesus told them, "You are not the ones crucifying me nor killing me. Yo estoy poniendo mi vida I am laying my life. y yo mismo, And I myself, después que muera, after I die, la tomaré." I will take it again." ¿Sí? Aún Jesús estaba profetizándole a Pilato. Even Jesus was prophesying to Pilate. Así que para Jesús, So for Jesus, la resurrección no era algo desconocido, resurrection was not an unknown thing, porque él le había pedido al Padre. because he had prayed to the Father. Esto es significante porque la muerte por crucifixión This is significant because death by crucifixion es la muerte más deshonrosa y vergonzante en la historia de esa época. was the most dishonoring and shameful death in the Y era- history of that time. Y era una muerte reservada solamente And this was a death that was reserved only para los enemigos del imperio político. for the enemies of the political empire of the time. Y Jesús estuvo desnudo, And Jesus was naked. no estaba en ropa interior, He didn't have undergarments porque la crucifixión exigía que te colgaran en una cruz desnudo. because crucifixion warranted that you would hang on a cross naked, without clothes. ¿Y por qué esto que Jesús le pide al Padre de que mi cuerpo no vea corrupción? ¿Por qué es tan significante en la crucifixión? Why is the fact that Jesus asked the Father that his body not see corruption so significant in the crucifixion event? ¿Saben por qué? Do you know why? Porque el proceso de la crucifixión Because the process of crucifixion que perfeccionaron los romanos that was perfected by the Romans exigía que los cuerpos de aquellos que fueran crucificados required that the bodies that were of those that were crucified permanecían colgados aún de muertos remained hanging even after death, por semanas, weeks at a time, descomponiéndose en el sol, en la lluvia, decomposing under the sun and the weather, y las aves venían y consumían los cuerpos. and the birds would come and consume their flesh. Y los cuerpos hedían de corrupción, se corrompían los cuerpos. And their bodies were decomposing, which means they stank in corruption. Y luego lo que quedaba del cuerpo de los crucificados And then whatever remained of the bodies of the crucified people, hacían una fosa común they would make a hole, a common hole on the ground. an open grave, a common grave. Thank you.
y los restos los tiraban ahí todos juntos. and they would all be thrown together in the same place. Mira, aquí va el brazo de Pito. Here goes Pito's arm, Aquí va la cabeza de Juan. and here goes Juan's head. ¿Me están entendiendo? You're following? No había ninguna reverencia, There ninguna was, honra. there was no honoring and no reverence. Jesús, sin embargo, Jesus, on the other hand, Jesus fue depositado cuidadosamente en una tumba, was carefully deposited in a tomb, cumpliendo la profecía fulfilling the prophecies y preparando el escenario and preparing the scene, para su victoria sobre la muerte. the scenario for his victory over death. Una vez en el sepulcro, Once in the sepulchre, se coloca una pesada piedra a heavy stone sobre la entrada de la tumba. is rolled in front of the entrance of the tomb. Era una piedra muy pesada, It was a very heavy stone, sellando la tumba a propósito. which purposely sealed that tomb. ¿Por qué? Why? Con el fin de marcar y ponerle fin a la historia de Jesús detrás de la piedra. With what purpose? With the purpose of putting an end and marking the end of the story of Jesus here on earth. Acabamos con el Mesías, We've just finished the Messiah con el supuesto rey de los judíos. with the supposed king of the Jews. Y ahora le metemos este candado gigante, And we lock him in with this giant stone lock. le ponemos cadenas, We will chain it up. ponemos a centuriones romanos velándola We will put Roman centurions watching over that día y stone noche day and night durante ese fin de semana, throughout that weekend, para que nadie entre y robe el cuerpo de Cristo. so that no one would come and steal Christ's body. Y luego proclamen que Then había they, resucitado. and then they could proclaim that he had resurrected. Esta tumba This tomb es un símbolo que podemos ver hoy en nuestras propias vidas. it's a symbol of things that we can see today in our own lives. Esa piedra pesada That heavy stone representa esos momentos de nuestra vida represents those moments in our lives cuando la esperanza parece ser enterrada, when hope seemed to be buried, cuando las oraciones parecen no ser respondidas when prayer seems to not have answers, y las circunstancias carecen de sentido and circumstances lack any meaning, y Dios parece estar distante o en silencio. and it appears that God is far away or in silence. Pero aún en ese aparente silencio, But even in that apparent silence, Dios no estaba ausente. God was not absent. El cielo no permanecía inactivo. The heavens were not inactive. Lo que parecía quietud era en realidad preparación. What seemed to be quietness and silence was only preparation. La tumba no marcaba el final de la historia, The tomb did not mark the end of the story, sino el comienzo de un milagro que estaba por gestarse. but the beginning of a miracle that was about to be birthed. Porque fue Jesús mismo. Because it was Jesus himself En Juan 2:19 in John 2:19 que dijo, who said, destruid este templo destroy this temple, y en 3 and días in 3 days yo lo I levantaré. will raise it up. Los religiosos dijeron, está hablando de destruir ese templo y cómo nos tomó 40 y pico de años construirlo, ¿cómo lo va a reconstruir en 3 días? Religious people were saying, how is it that he said he's going to restore a temple that took us 43 years in 3 days? No estaban entendiendo lo que Jesús estaba profetizando. They didn't understand what Jesus was prophesying there. Jesús estaba profetizando su propia resurrección. Jesus was prophesying about his own resurrection. Es por eso que el Nuevo Testamento nos recuerda. That's why the New Testament reminds us. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Do you not know that our bodies are temples of the Holy Spirit? Y que el Espíritu de Dios habita dentro de ti. And that the Holy Spirit of God dwells inside of you. Y eso es lo que le ocurrió a Jesús. And that's what happened to Jesus. Y se lo trató de explicar, And he tried to explain it, pero la religión nos ciega. but religiosity Blinds us. blinds us. El fanatismo
Fanatism nos aleja de Dios sets us away from God, y no tenemos revelación, and we have no revelation. aun cuando Jesús está de frente a nosotros. Even when Jesus is standing right in front of us, Yo creo firmemente I truly believe que si Jesús estuviera aquí vivo hoy, that if Jesus was here alive today, tampoco lo íbamos a recibir. many of us would not receive him Y lo either, crucificábamos rapidito. and we would crucify him immediately as well. Porque no es un issue de los judíos nada más. Because this is not an issue of the Jewish people only, Es un issue de la humanidad but this is a humanity problem. que está ciega y no ve They are blind, they al cannot see Cristo de la gloria. the Christ of glory. Así que Jesús se refería a su propio cuerpo. Estaba diciendo, ustedes van a destruir mi cuerpo, Jesus was referring to his own body. He was saying, you will destroy my body, pero en 3 días yo lo levanto de nuevo. but in 3 days I will raise it up again. Él sabía algo He knew something que ellos no sabían. that they did not know. Entonces, Then, en las silenciosas horas de la madrugada del domingo, in the silent hours of Sunday's morning, todo cambió. everything changed. Antes de que saliera el sol, Before the sun came out, María Magdalena Mary Magdalene se acercó al sepulcro came near the sepulchre cargando especies carrying spices y cargando un luto profundo, and carrying a heavy mourning, esperando encontrarse en la tumba con un cuerpo sin vida. expecting to find a lifeless body in the tomb. Pero se encontró con un sepulcro vacío. But she met an empty tomb. La piedra que estaba amarrada, The que, tied down stone que estaba vigilada, that was being watched over, que nadie de adentro para afuera podía abrirla. that no one from within, from inside could open. La piedra ya no estaba allí, la habían movido. That stone had been moved, No para dejar salir a Jesús, not to allow Jesus to come out, sino para permitirnos a nosotros los testigos para ver que la tumba estaba vacía. but to allow us, the witnesses, to see the empty tomb. ¿Se imaginan Can ustedes you imagine ir a un funeral, a un velorio, going to a funeral y entra en la sala de Hernández Rivera and you go to the Hernandez Rivera's chapel y tú vienes a darle el pésame a la viuda, and you come to the widow to give your condolences, condolences, y a los hijos and to the children, y a los nietos, le acompaño los sentimientos. to the grandchildren, you say sorry for your loss. Y cuando te acercas And when you draw near al féretro abierto, to the opened casket, el féretro está vacío. the casket is empty. Think about that. Piensa en eso. Piensa en el shock que te daría. Don't think about the shock you would experience. María venía a embalsamar el cuerpo de Jesús Mary came to embalm Jesus' body con especies aromáticas with aromatic spices. y venía a encontrarse con un cuerpo sin vida. And she expected to see a lifeless body. Me imagino que ella pensaría, I can imagine her thinking, ¿cómo lo voy a levantar? how am I going to Porque los lift him muertos up? pesan, Because dead people they're heavy. ¿sí? Dead bodies are heavy. Y cuando ella llega allí, And when she arrives there, encuentra una tumba vacía. she finds an empty tomb. Los guardias romanos The Roman guards, huyeron they fled. aterrorizados. They were fearful. Mientras los ángeles proclamaban la verdad divina While the angels proclaimed the divine truth que resonaría por toda la eternidad. that would resound throughout eternity. María, Mary, María, Mary, María. Mary. Él no está aquí. He is not here. Él no está aquí. He is not here. Él no está aquí. He is not here. Ha resucitado. He has risen. Uh, Praise Jesus. me
me imagino esos ángeles I can imagine those angels sentados encima de aquella piedra, sitting on that stone, chequeando unos videos de TikTok, checking their TikTok videos, esperando que María llegara. waiting for Mary to arrive. Are you kidding me? ¿Sabes? Porque tú lees eso. Because we read that, Y María se acercó a la tumba y lo que vacía. and you say, Mary didn't came get to the tomb and it was empty. No You te didn't get it. registró. Eso no te registró. That didn't register. Sí. Métete en el Hernández Rivera Go y ve to un féretro Hernández Rivera. y cuando esté vacío, entonces tú vas a entender lo que vio y experimentó María. And then find an empty casket there that was expected to be full. And then you understand what Mary experienced. Fue en ese instante It was in that moment que la muerte fue derrotada that death was conquered. y la tumba perdió todo su And the poder. tomb lost all its power, Como dice la escritura, as scripture registers. la muerte ha sido devorado por la victoria. Death has been devoured by victory. ¿Dónde está, oh muerte, Where is, O death, tu aguijón? your thorn? Tu aguijón. Ay, yo le tengo miedo a la muerte. Oh, I'm afraid Ay, of no me death. hablen de eso. Don't speak to me about Y el death. cuco. That- Ay, no puedo vivir. That's the No boogeyman. puedo I cannot dormir. Dame live. una Valium. I cannot sleep. Give me a Valium. ¿Dónde? Where? ¿Dónde está tu aguijón? Where is your thorn? La tumba no pudo contener The tomb could not contain al Cristo de la gloria. the Christ of glory. La resurrección no solamente fue un hecho y un acontecimiento histórico sin igual. Resurrection was not just an unequal historical event. Fue un momento histórico en la historia de la humanidad It was a moment in human history que dividió el calendario that divided the calendar, del mundo por el mismo medio. divided the world calendar right through the middle. Antes de Cristo, Before Christ después de Cristo. and after Christ. Me imagino que el calendario llegó hasta la cruz I can imagine antes de morir the calendar counted until the cross before he died, y luego lo echaron a correr de nuevo después que resucitó. and it started counting after he resurrected. Si yo te fuera a enseñar el calendario de mi vida, If I were to show you the calendar of my life, si yo te fuera a enseñar el calendario de mi vida, if I were to show you the calendar of my life, tú verías lo mismo. you would find the same. Mi vida antes de Cristo My life before Christ, y mi vida ahora después de and Cristo. now my life after Christ. Amen. La muerte y resurrección de Cristo es trascendental en mi vida The death and resurrection of Christ transcends my life as well. y puede ser trascendental en la tuya también. And it can transcend yours as well. Así que la resurrección no fue un simple evento, So the resurrection was not just a simple event, sino la declaración de Dios que el pecado y la muerte habían sido vencidos but God's declaration that death and sin had been conquered, y que la muerte no tiene la última palabra. and that death does not have the last word, Y que Jesús es Señor sobre todo. and that Jesus is Lord over everything. La tumba vacía es la evidencia de que el poder de Dios triunfa sobre cualquier enemigo del hombre. The empty tomb is the evidence that the power of God conquers any enemy man has, Y que la muerte ya nos enseñoreará sobre nosotros. and that the death does not have any power over us anymore. Unos años atrás me dieron 2 infartos. A few years ago, I had two heart attacks. Y cuando me dio el primero, no desperté a Yoli. And when I had Mi the first esposa. one, I didn't wake up my wife, Yolanda. Sentí el dolor como 2 elefantes apretándome en el pecho así. I felt the pain as if 2 elephants were pressing on my heart like that.
me fui al baño. No sé por qué vamos los hombres al baño cuando estamos en dolor. ¿No? I went to the ¿Alguien me lo bathroom. puede explicar? I don't know why we men go to the bathroom when we have pain. I don't know if anyone So can explain me it. siento en el trono pensando que se me va a aliviar. I sit in the throne thinking, that pain's going to leave me Tremenda now. técnica. What a technique I had. No lo entiendo. I don't understand. Pero me llegó el segundo. But the second one came, Me dio más fuerte. and that came stronger. Y Jolie despertó cuando caí en el piso. And Jolie woke up when I fell on the floor. Mira lo que hace el antes al después. Look at what the before and after do in us. Cuando yo me encontré en ese momento, When I found myself in that moment, que empecé a ver a todas las cosas como en cámara lenta I started to see all things in slow motion. y como todo se iba apagando así. And things started to darken. Y yo estaba en el piso así And I was on the floor laying there like y that. decía, And I would say, wow, así se siente la muerte. wow, this is how death feels. Y le dije, Señor, And I said, Lord, nos vemos ahorita. I will see you soon. Esa fue mi oración. That was my prayer. Eso fue el después. That was the after. El después de Cristo en mi vida. After Christ, I could think like that. Porque el otro Because the other hubiera levantado todo el vecindario would have woken up all the neighbors. y buscaba 20 ambulancias. And I would have found 20 Y ambulances. yo hubiera estado gritando, ¡ay, me muero, me muero! And I would have been crying out, oh, I'm going to die, I'm going to die. Pero el Cristo resucitado en mí, But the resurrected Christ in me, lo voy a decirle no, el Cristo resucitado en say it again, the resurrected Christ in me, mí me hizo recordar ese verso. he made me remember that verse. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Death, where is your thorn? Era como si Jesús saliera de la nada It's as if Jesus would come out of y nowhere le dijera a la muerte, and would have told death, dude, you have no jurisdiction here. tú no tienes jurisdicción aquí. Diablo, tú no tienes jurisdicción sobre este hombre. You have no jurisdiction over this man. La vida de este hombre la controlo yo. I control the life of this man. ¿Podrás tú decir eso esta Can noche? you say that this evening? Ahora Jesús Now Jesus, está vivo. he's alive. Eso es lo que cantaban ahorita. Está vivo. Vamos a hacer jumping jacks. That's what we were singing earlier. Es el alfa y el omega, el He is principio y el the fin. Alpha and the Omega, the beginning and the end. El que fue, que es, será. And the one that was, that is, and who will come. Come on. Hallelujah. Así que ahora Jesús, el resucitado, ahora el Cristo. Now Christ, the resurrected one. Por eso que usted cuando lee el Nuevo Testamento, usted va a ver que ya como que no mencionan Jesús, sino que mencionan a Cristo. That's why when you read the New Testament, you see that they're not calling him Jesus, but Christ, Cristo porque es el Cristo resucitado. because he is the resurrected Christ. Amén. Amen. Entonces ese Mesías So that Messiah, resucitado that resurrected Messiah, no permaneció escondido he did not remain hidden ni distante. nor distant. Y en el momento de tu duda And in the moments of your doubts y de la tumba and on the tomb, y del dolor and when you're in pain y de la incertidumbre, and uncertainty, Él no será distante tampoco. he will not be distant to you either. Sino que por lo contrario, Jesús ahora But on the contrary, Jesus now, se comienza a tirar selfies he starts taking selfies por of todos lados himself y a tirarlo. everywhere, and he starts shooting them out, sending them out. Y empieza a presentarse personalmente a más de 500 personas por 40 días. Now he starts to present himself personally to more than 500 people throughout the 40 days after the resurrection. Si tuviera tiempo, If I had time, te hubiera dicho I would have told you que el día que Él murió, that the day that he died, hubo un temblor. there was an earthquake. Se oscurecieron los cielos. The heavens were darkened. El velo del templo fue rasgado. The veil of the temple was torn.
Quisiera decirte que el día que resucitó, I wish I could tell you that the day that he que en el resurrected cementerio municipal de Jerusalén, in the municipal cemetery of Jerusalem, Jesús no fue el único que resucitó. Jesus was not the only one that came up to life or rose Y uno de again. los evangelios In one of the Gospels lo registra. registers this. Y yo siendo como soy, And me being the way I am, le dije, dame una rebajita. I would say, well, give me a discount. De verdad que también resucitaron otros en Jerusalén. But there were others that resurrected in Jerusalem. Y fui a un historiador secular, no bíblico. And I went to a secular historian. Se llama Josephus. It's called Josephus. Creo que escribió 3. Hay versiones de ella ahora. Yo tengo 2 en casa. I have 2 versions of his writings. Y Josephus, lo peculiar de Josephus era que él era contemporáneo con Cristo. And the interesting aspect is that he lived during the same time Christ lived. Y él era un ciudadano romano. And he was a Roman citizen. No era un seguidor de Cristo, He was not a follower of ni Christ. era un cristiano. He was not a Christian. Pero registró. But he wrote, he registered. Lo más espeluznante para mí fue The most impressive thing for me was que Josephus, en uno de sus escritos, that Josephus, in one of his writings, registra he registers que en el cementerio resucitaron más de 20 o 25 personas. that in that cemetery there were 20 to 25 resurrected people. No al mismo tiempo que Jesús, Not in the same moment as Jesus, pero después. but after. Porque Jesús Because proféticamente Because prophetically Jesus, sería las primicias, el primero he was the first fruits de los que habían de resucitar. of all that were to resurrect. Amen. Quisiera tener tiempo. I wish I had time. Así que Jesús se da la tarea, So Jesus goes to work. de presentarse a más de 500 personas en los 40 días después de su resurrección. And he starts to show himself to 500 people during the 40 days after his Se resurrection. aparece primero a María Magdalena, He shows himself to Mary Magdalene, acompañándola en su dolor y llamándola por su propio nombre. accompanying her in her pain and calling her by name. Imagínate ella desconsolada. Can you imagine her ¿Dónde está Jesús? just crying, "Where's Jesus?" Y Jesús le está diciendo, María, soy yo, cálmate. And he's telling Cálmate, her, María, soy yo. "Mary, it's me. Can you imagine Be that? at peace." También se aparece a Pedro, He also shows up to Peter, a Melvin. to Melvin. Sí, porque si tuviera tiempo te hubiera dicho If I had time, I would have shared with you que lo primero que en la lista that the first thing in the list, de los discípulos era Pedro. in the list of the disciples, it was Peter. Y Jesús le dijo, dile a Pedro, And he told them, "Tell Peter, dile a Pedro. tell Peter." Oh my God. Y Jesús, And Jesus, Pedro dijo, negué a Cristo. Peter said, "I denied Christ. Me dijo que iba a hacerme pescadores de hombres. He told me that I was going to be a fisher of men, Pero en realidad esto es lo que yo sé. but this is all I know. Yo sé de bote, I know about ships, de Boats. pesca, of fishing, de redes. of nets." Y Jesús sabía que lo iba a encontrar allí. And Jesus knew he was going to find him there in that location. Y sabía a la hora que Pedro entraba. And he knew the time that Peter came to work. Y mientras Pedro se acercaba And while Peter was coming near en su bote de pesca, in his boat, Jesús his fishing boat, Jesus, tenía un barbecue Craftsman he had a Craftsman barbecue de 3 hornillas. of 3 grids. Él estaba cocinando And he was cooking un dorado, mahi mahi, el pescado favorito de Pedro. Peter's favorite fish. Le digo dorado, And I tell you mahi mahi. quisiera tener tiempo para decirte I wish I could tell you por qué el dorado. why the mahi mahi. Porque cuando Pedro no tenía Because when Peter did not have el dinero para pagar los impuestos
the money to pay his taxes. de su embarcación y se la iban a quitar. And they were going to take away his boat, his Jesús shipping le dijo, boat, pesquen. fishing boat. He said, fish. Y cuando pescó, And when he Pedro fished, encontró dentro del pez he found inside the mouth of a fish una moneda de oro y saldó a la deuda. golden coin, and he paid his debt. Por eso es que yo sé que a Pedro le gustaba el dorado. That's why I know Peter loved mahi-mahi. También se apareció a sus discípulos que estaban, mira, He also showed himself to his disciples that were scared. ¿y qué vamos a hacer ahora? What are we going to do now? Yo que lo dejé todo para seguirlo a él. I left everything to Lo follow están him. persiguiendo el Senedrín. Now the Sanhedrin is coming Ahora no after nos dejan us. congregar. They don't even let us congregate. Mis familiares me rechazan. My family members reject me. Y el imperio romano nos busca para perseguirnos. And the Roman Empire is seeking ¡Ay! ¿Qué after us. vamos a hacer? What am I going to do? Estaban detrás de puertas cerradas y ventanas cerradas. They were hiding in closed doors or closed windows. Y de momento Jesús entra por la pared. And suddenly, Jesus comes through a wall. Dice la Biblia que entró por la pared. The word registers he came No por through la a wall. ventana. Not through a Y window. por la puerta. Not through a door. Sino por la pared. But he just went through a wall. Y le dijo, tengo hambre. And he said, I'm hungry. Tengo los monchis. I got the munchies. Y comió. ¿Sabes por qué? And he ate. You know why? Para demostrarle To que él show era el them Cristo glorificado. That he was a glorified Christ. El que vieron los discípulos en el monte de transfiguración. The one that the disciples saw in the Transfiguration, Mount of Que Transfiguration. puede traspasar paredes. He can go through walls. Me imagino que le dijo, dame una chuleta de cordero. I can imagine him saying, give me a lamb chop. Para que ustedes vean que me lo voy a comer y yo no soy un fantasma y se va a caer al piso. So you see that I'm going to eat it and I'm not like a ghost that is going to fall through the floor. Y Tomás estaba en la esquina. And Thomas was in the corner. No puede ser. This can't be. No puede ser. No, this cannot be. Tú no puedes ser el Cristo. You cannot be the Christ. Y en medio de la incredulidad de Tomás, And in the midst of Thomas' unbelief, Jesús le dijo, mira, son Jesus mis said, manos. look at my hands. Mira mis pies. Look at my feet. Mete tu mano ahí en el costado Put my hand in your hand in my rib cage. para que veas cómo oxígeno estos pulmones. So you may see how my lungs move. Porque Tomás le dijo anterior a eso, Because Thomas told him right before that, quisiera tener tiempo para decírtelo I también, wish I could tell you this. I had time. pero cuando le dijeron que Jesús había resucitado, Because when they told him he had resurrected, Tomás no lo creyó. Thomas didn't believe it. Y le dijo, hasta que yo no meta mis propios dedos en And, sus manos and he said, not until I put my fingers in his holes of y the en su hand costado, or in his rib cage, yo no voy a creer. I will not believe it. Y Jesús le dijo, And Jesus told him, Tomás, Thomas, aquí estoy. here I am. Haz lo que tienes que hacer Do what you must, para que tu fe sea satisfecha. so your faith may be satisfied. ¿Y sabes qué hizo Jesús? And you know what Jesus did? Le dijo, Tomás, He told him, Thomas, qué bueno que tocaste y palpaste it's good that you touched and you felt, y puedes validar que yo soy and you can validate that I am el Cristo resucitado. the resurrected Christ. Pero vendrán otros But others will come más tarde, later on, generaciones más tarde, generations after, gente de Evangelio de Amor de Aguadilla, people of Aguadillas Evangelio de Amor. que no me van a ver, They will not see me. que no van a poner sus manos aquí, They will not put their fingers on my ni hands, en mi costado, nor in my rib cage, pero creerán. but they will believe. Amen. Y declaró Jesús en aquel momento, And in that moment, Jesus declared, bienaventurados son los que no ven, pero creen. blessed are those who do not see but believe. Jesús estaba hablando de ustedes Jesus was speaking about you en el año 2026. in 2026. Jesús le estaba hablando a Tomás de ti y de Jesus mí. was talking to Thomas about you and about Ay, me quisiera tiempo. I Quisiera wish tener I had tiempo para time explicarte una to cosa. share with you.
Estos encuentros de Jesús con sus discípulos These encounters of Jesus with his disciples nos indican ciertas cosas. indicate to us certain things. Número uno, Number one, Jesús siempre se encuentra con nosotros en medio de nuestros momentos de quebrantamiento, Jesus finds us or meets us in the midst of our moments of brokenness, en nuestros momentos de preguntas y dudas, in our moments of doubts and questions, en nuestros momentos de angustia. in our moments of anguish. Si tuviera tiempo, te diría que Él mismo dijo, yo estaré contigo hasta el fin. Hey, if I had time, I would tell you Si that he tuviera tiempo, himself te lo dijera. said, I will be with you till the end. Fue Jesús mismo. This was Jesus himself. Y Jesús nos encuentra en ese lugar donde nos encontramos And Jesus finds us in that place where we find ourselves. de la misma manera que se encontró con sus discípulos ahí como estaba. In the same manner that he found his disciples there where he was at. En ese mismo estado. In that same state. Y Dios responde, And God responds. no criticó. Oye, Pedro, me tiraste bomba 3 veces. He didn't go and criticize Peter by saying, Oye, hey yo te man, you lo left me dije que lo alone iba a 3 hacer. ¿Qué times. pasó? ¿No me creíste? And I warned you, you were going to do it. Didn't you believe me? Si tuviera tiempo, If I had time, te diría que no fue un gallo el que cantó. I would tell you that it wasn't one rooster that Si sang. tuviera tiempo If I had time y usted estudiara la cultura judía and you would study the Hebrew culture, y sabrías que donde Pedro escuchó el gallo you would know that where Peter heard the rooster, eran en los atrios del Senadrín. it was in the atriums of the Sanhedrin. Y allí no se permiten animales. There were no animals allowed there. Si tuviera tiempo te diría If I had time, I would tell you que había una cierta hora de la noche that there was a certain time in the night en que los judíos where the Jewish people tocaban would un sonido make a sound or play a sound todos los días. every day. Y eso And that los judíos le llamaban el gallo. that sound, El the canto Jewish del gallo. people would call it the rooster's cry. Si tuviera tiempo te lo hubiera dicho, If I had time, I would share that with you. pero voy a seguir acá. But I'm going to continue on here. De la cruz From the cross a la tumba to the tomb y a tu corazón. and to your heart. La resurrección de The Jesús resurrection of Christ nos da una esperanza viva y duradera. gives us a living and lasting hope. ¿Por qué? Why? Porque yo sé que Él vive Because I know He lives, y eso es suficiente para mí. and to me that is enough. La Biblia nos afirma The Bible affirms que se nos ha dado una esperanza viva, that we have been given a living hope, no muerta, not a dead one, porque la tumba de Mohammed está allí because llena, Muhammad's tomb is there and it's full, de Holy Krishna también, the one of Hare Krishna as well. ¿sí? Lo voy a dejar ahí. I'm going to leave it there. Pero la de Jesús estaba vacía. But Jesus' tomb was empty. Así que, como no está muerto, So since He's not dead, tenemos una esperanza viva. we have a living hope, Y esa fe nos vivifica and that faith brings a life to us por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. through the resurrection of Christ from the dead. Esta esperanza está basada en la tumba vacía. This hope is founded on the empty tomb Y la oportunidad de una nueva vida. and the opportunity of a new life, El después de Cristo. the after of Christ, El después de Cristo en tu vida. the after Christ in your life. Porque si tuviera tiempo te hubiera dicho que la Biblia dice. Because if I had time, I would have told you that Si the tuviera Bible tiempo te says, hubiera dicho. I would have told you if I had time, Que la Biblia dice, he aquí todas las cosas that the Bible registers that all things, de tu pasado ya han pasado, fueron borrados. that all of the things from your past have been erased. He aquí Now, son hechas nuevas. all things have been made new. Si tuviera tiempo te lo hubiera dicho. I would have shared that if I had enough time.
El mismo poder que resucitó a Jesús The same power that resurrected Jesus está obrando en mí ahora is working in me now, y está obrando en ti. and it's working in you. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo How- obra el Espíritu Santo en nosotros? How does this work? How does the Holy Spirit work through us or in us? Transformando corazones. By transforming hearts, Tomando corazones duros taking hardened hearts, como la piedra hard as stone, y transformándolos and transforming them a corazones vivos to living hearts que laten that they pulse. por Él. They pulse for Him. Si tuviera tiempo, If I had time, renovando nuestras mentes. it renews our minds. Porque antes de David, Because antes de Cristo, before Christ, David pensaba de otra manera. David had different thoughts. Pero ahora, después de Cristo, But now, after Christ, mi mente ha sido renovada my mind has been renewed, y ya no pienso igual. and I don't think the same way I used to. Si tuviera tiempo te lo hubiera I dicho. would have told you this if I had time. Así que la resurrección nos confirma que somos perdonados y librados de la muerte. Come on. So resurrection confirms us that we are delivered from death. Es como Superman con la kriptonita. It's like Superman with kryptonite. Venció el pecado y la muerte. Are you kidding me? He conquered death and sin. Cuando Milton empezó a quitarse eso y va a salir Superman de ahí adentro. When he Pensé started yo. to take that, I thought Superman's going to come out of the tomb Porque no le tiene miedo a la muerte because ya. he has no fear of death. Uy, si me muero. Oh, if I Y si die, me muero. what if hoy? I die Ay, si today? me muero. What if I die today? Te enterramos. Well, we bury you. Se acabó. That's it. El peligro no es estar muerto. It's not dangerous to be El dead. peligro es estar vivo. It's dangerous to be alive. Y si tú tuvieras tiempo, te lo hubiera I dicho. would have told you that if I had time. Como dice las Escrituras, As the scriptures register, hablando de Jesús, speaking about Jesus, Él fue entregado a la muerte He was delivered to death por nuestros pecados because of our sins y resucitado and resurrected para nuestra justificación. for our justification. Si tuviera tiempo, te hablaba de la justificación, If I had time, I would share with you about justification, pero no puedo. but I cannot. Te doy un la. I'm going to give you a hint. Cuando Jesús habla de la justificación de Cristo, When Jesus speaks of His justification, está diciendo que Él legalmente, He's saying that legally, por el pacto de la sangre, Him through the covenant of blood, te imputa, He imputes. te imputa. He imputes. Es un término legal, That is a legal term. la justicia de Cristo. He imputes His Christ's justice upon you. Así que cuando David, después de Cristo, So David, after Christ, aun cuando peco y resbalo, even when I confieso mi pecado, slip and I sin and I confess my sins, y el diablo le va al padre y le dice, mira David, ¿tuviste lo que hizo David? and the devil goes to the father and say, "Hey, do you see what David did? Vete al link en YouTube, yo lo tengo ahí grabado. I have the link in YouTube. I recorded him." Y el abogado Jesús llega. And the lawyer Jesus comes. Satanás, tú estás acusando a uno de mis hijos. Satan, you are accusing one of my children. ¿No sabes que la sangre mía cubre ese pecado? Don't you know that my blood covers his sin? Que yo sé que él está en una carne mortal, corruptible y débil, And I know that he is in a flesh that is mortal, corruptible, and weak, que tiende al pecado. that has tendencies towards sin. Si tuviera tiempo, te hubiera dicho que el apóstol Pablo descubrió esto. I would have told you if I had time that the Apostle Paul discovered this. Si tuviera tiempo, te diría que Pablo dijo, he descubierto que hay dos leyes que operan en mí. I would have shared that Paul discovered that there is two laws that operate in him. La ley de la carne The law of the flesh y la ley del and espíritu. the law of the spirit. Y Jesús le dice And Jesus tells him, a Satanás, he tells Satan, Padre, Father, el pacto de mi sangre the covenant on my blood cubre covers el pecado de David the sin of David y los pecados del mundo. and the sins of the world.
Y va donde And Satanás he goes to Satan y le dice, and he tells him, Satanás, Satan, a esta altura, even till now, hasta esta altura todavía tú no has aprendido esto, you haven't understood this yet. que no hay, That there is no ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. for those who are in Christ Jesus. Hallelujah. Si tuviera tiempo te lo hubiera. I would have shared this with you if I had time. Tú y yo no vivimos bajo la sentencia de la muerte. You and I do not live under that death sentence. Pablo dijo, ausente de este cuerpo, presente en la presencia de Cristo. Paul said, absent from this body, present in the presence of the Lord. Tú y yo vivimos en la libertad asegurada por el Cristo vivo. You and I live in the assured deliverance or liberty that was assured by Christ Jesus. Si tuviera tiempo, If I had time, te diría que un día de esto I would share with you that one of these days, voy a sacar un pasaje a Jerusalén I'm going to take a trip to Jerusalem para ver si es verdad que esa tumba está vacía. to see Si tuviera tiempo. if the tomb is truly empty, if I had time. La resurrección nos da propósito. The resurrection gives us purpose. Porque antes de ascender al cielo, Because before he ascended to heaven, Jesús encargó a sus discípulos Jesus charged his disciples de esta manera. in this way. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Go and make disciples of all nations. No le dijo, vete a una religión, He didn't tell them, go create a religion una denominación, or a denomination, un ritual y un dogma. a No. ritual or a dogma. No. Ve y hacer discípulos. Go and make disciples. La tumba vacía es un mensaje que no debe estar oculto. The empty tomb is a message that shouldn't be hidden. Es un mensaje para compartirla. It is a message to be shared. Es por esa razón que muchos de ustedes están aquí hoy. That is why many of you are here today. Alguien te invitó. Somebody invited you. Quiero que conozcas I want you to listen to la this. historia de I Cristo want you to know the story of Christ y lo que Él hizo por ti. and what he did for you. Imagínate si la resurrección te da propósito. Can you imagine if resurrection gives you purpose? Que aquellos mismos discípulos que estaban temerosos, That encerrados en la casa, those same disciples that were hiding in the house, cuando vieron a Jesús when they saw vivo, Jesus alive, transformaron el mundo. they transformed the world. Si tuviera tiempo, te hubiera dicho que cuando buscaban a Jesús y los discípulos de Él, If I had time, I would tell you that when they were seeking after Jesus and his disciples, decían, busquen donde está el revolú, they would say, find them where there is a multitude of people, donde los cojos están caminando, where the limbs are walking, donde los ciegos están viendo, where the blind see, donde los leprosos son sanados. where the lepers are being healed. Porque esos mismos temerosos discípulos de Jesús fueron transformados por el poder de la resurrección. Because the same fearful disciples were transformed by the power of resurrection Porque Él vive. because he lives. Hoy ese mismo llamado de vivir con esperanza, de amar con el amor de Cristo, Today, that same call of living with hope and loving with the love of Christ y proclamar and to proclaim el mensaje de que Él vive, that the message that he lives, you own it, ustedes son dueños de eso. es nuestro. ¿Sí? It's yours, you own it. Ustedes son dueños de eso. Finalmente, la resurrección nos da fuerzas en medio del sufrimiento. Finally, resurrection gives us strength in the midst of suffering. La vida nos va a traer Life will bring to us pruebas, trials, pérdidas loss, y dolor. and pain. Pero Romanos 8:11 But Romans 8:11 nos asegura que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús vive en nosotros. assures us that the same Spirit that resurrected Christ lives in us. Y cuando tú piensas que no puedes, And when you think that you can't oyes anymore, una voz dentro de ti you hear a voice inside of you que dice tú puedes. that tells you you can't do it. ¿Sabes por qué? You know why? Porque
Porque yo vencí la cruz. because I conquered the cross. Yo vencí la muerte. I conquered death. Tú puedes. You can do it. Levántate y camina. Get up and walk Porque la tumba está vacía. because the tomb is empty. Incluso en los momentos más oscuros de nuestro diario vivir, Even in the moments, the most darkest moments of our daily living, ese poder es más grande que la muerte. this power is greater than death. Y trae vida donde hay muerte. And it brings life where there's death, Y trae esperanza donde hay desesperación. and it brings hope where there's desperation, Y trae victoria and it donde hay brings derrota. victory where there is defeat. Así que termino. So I close. Si tuviera tiempo, If I had time, te contaría tantas cosas de mi Señor. I would share so many things of our Lord. Yo vivo para Él. I live for Him. Antes yo vivía para mí. Before I used to live for myself. Ahora yo vivo para Él. Now I live for Him. Amen. El camino del Calvario al sepulcro The way from Calvary to the sepulchre, no es una historia de derrota. it is not a story of defeat. Es una historia de victoria It is a victory story, y de transformación. and it is a transformation story. El Calvario revela el amor de Dios en un acto sacrificial. And the Calvary reveals God's love in a sacrificial act, Porque si tuviera tiempo, because if I had time, te diría que el Padre dijo, I would tell you that the Father said, que Jesús mismo dijo, that Jesus Himself que said, no hay mayor amor that there is no greater love aquí en la tierra here on earth que aquel que muere por than, otro. than He who puts His life for His friends. Si tuviera tiempo te lo hubiera dicho. I would have told you if I had time. El sepulcro nos recuerda que el silencio no significa ausencia. The sepulchre reminds us that silence does not mean absence. Jesús decía desde la cruz, Jesus said from the cross, Padre, Father, ¿por qué me has abandonado? why have you forsaken me? Si tuviera tiempo te hubiera dicho If I had time, I would have told you que lo que único nos separa de Dios es el pecado de nuestras vidas. that the only thing that separates us from God Y aquel is the sin in our unigénito lives. And en la that cruz only begotten in que the cross nunca pecó, that never sinned, cargó He carried con la culpabilidad de la humanidad. with the guilt of humanity. Y Jesús y el Padre, la Trinidad, And Jesus, the Father, and the Trinity, desde la eternidad estaban juntos from eternity, they were together. y nunca habían sido separados. They had never been separated Porque el Padre no podía tener comunión con el Hijo, because the Father could not have communion with the Son, porque el pecado del mundo que estaba sobre él because the sin of the world that was upon Him lo forzó a abandonarlo. forced Him to abandon His Son. La resurrección proclama el poder de Dios en su máxima expresión. Resurrection proclaims the power of God in His greatest expression. La tumba está vacía. The tomb is empty. Y la resurrección proclama el poder de Dios en esa expresión. And the resurrection proclaims the power of God in that expression. Si tuviera tiempo esta noche, If I had time tonight, te preguntaría, I would ask you, ¿qué tumba estás confrontando tú hoy? what is the tomb you are facing today? ¿Cómo se llama esa tumba? What's the name of that tomb? ¿Dolor? Pain? ¿Espera? Wait? ¿Circunstancias imposibles? Impossible circumstances? Si tuviera tiempo, If I had time, si tuviera tiempo, if I had time, te diría I would tell you que vayas a la tumba to go to the tomb para que vieras con tus propios ojos so that you may see with your own eyes que la piedra ha sido removida, that the stone has been removed, que la tumba está vacía that the tomb is empty, y que Jesús está vivo para ti. that Jesus is alive for Está you. vivo para ti. It's alive for you. Está vivo para ti. He's alive for you.
La tumba está vacía y Jesús vive. Eso es una gran realidad. The tomb is empty and Jesus is alive. That is a great reality. Y por medio de esa resurrección, tú y yo And through that resurrection, you and I, tenemos una esperanza inquebrantable. we have an unbreakable hope. It can't be broken. Amen. Un perdón completo. A complete forgiveness. Ninguna condenación. There's no condemnation. Completa. It's complete. Él terminará la obra que inició dentro de ti. He will finish and complete the work that He began in you. Y te da propósito. And He gives you purpose. ¿Sí? Aquí está una amiga mía. Here, there is a friend of mine. Chiqui, mi jefe me decía, tú estás loco. My boss told me, you're crazy. Ahora que yo me voy del Caribe y te lo voy a dejar. He said, I'm leaving the Caribbean and you're going to Y leave va a it to ganar me. una cifra de dinero de 6, 7 dígitos. And you're going to make 6 or 7 figures. ¿Y tú vas a hacer qué? And you're going to do what? Tú estás loco. Are you crazy? Ante los ojos tuyos tal vez. I told him, maybe in your eyes, I'm crazy. Pero yo fui esclavo toda mi vida del But I was a pecado. slave to sin all my life. Y alguien compró mi libertad en la cruz. And someone bought my freedom on the cross. Y ahora yo le debo a... And I owe Him. ¿Sí? So, cuando él me dijo, Chiqui, So David, no when me he digas told que me, me amas. David, don't tell me you love me. Eso lo dice mucha gente por ahí. Many people say Yo it no that way. necesito oírlo de ti. I don't need to hear it from you. Si tú me amas, David, He told me, if you love me, David, deja tu carrera. leave your career. Dile a tu esposa que también deje su carrera. Tell your wife to leave her career as well. Vende lo que tienes Sell everything you have y sígueme. and follow me. ¿Qué te ha pedido Dios a ti? What has God requested from you? Ya los puestos, ya el dinero, ya la fama, ya los aplausos, nada de eso. Positions, fame, applause, money. Nada que está allá afuera me llama. None of those things call me. El mayor deleite de mi vida ahora es The greatest delight of my life now is hacer la voluntad de Dios. to do God's will. Ese propósito nace de la resurrección. That purpose is birthed at resurrection. Él nos llama a vivir en novedad de vida, He calls us to call it a new life, amar a otros como Él amó to love others like He loved us, y proclamar con valentía que la muerte ha sido vencida. and bravely proclaim that death has been conquered. Porque si tuviera 2 segundos más, Because if I had 2 more seconds, porque fue Jesús mismo que dijo, because Jesus Himself was the one that said, yo soy la resurrección y I la am vida. the resurrection and the life. El que cree en mí nunca muera, He who believes aunque in muera, vivirá. Will not die, and even if he Aunque dies, muera, he shall live. vivirá. Even if he dies, he shall live. Aunque muera, Even if he vivirá. dies, ¿Por he qué? shall live. Why? Jesús dijo, yo soy, Jesus said, yo soy. I am. Hay un montón de yo soy. There's a lot en la of Biblia. I A lo mejor am. le hago una serie de los yo soy. Maybe I will share a series of Algún I día, am, pero no tengo tiempo. but I have no time. Pero si tuviera tiempo, But if I had time, te diría que Jesús I declaró would eso. tell you that Jesus declared this, Yo soy la I am resurrección y la the vida. resurrection and the life. Y aunque tú mueras y And- todos vamos a morir, And even if you die, and we will all die, vivirás. you shall live. Vivirás, che. You shall live, church. Alex, vas a vivir. Alex, well, you will live. Come on. Hallelujah. La pregunta es, The question is, ¿cómo recibo esa cosa? how do I receive that thing? ¿Cómo yo recibo esa novedad de vida? How do I receive that new life? ¿Cómo recibo esa vida How eterna? do I receive that eternal life? ¿Tengo que hacer cosas buenas para entregarme a Jesús? Do I have to do good deeds to No. give my life to Christ? El ladrón de la cruz no hizo nada. No, the thief Nada at the bueno. cross did nothing. ¿Tengo que darle una ofrenda? Do I have to give an offering? Las bendiciones de Dios no se pagan. No, the blessings of God are not bought. Todo Dios
purchased. lo dio de gratis de la cruz. God gave everything freely from the cross. ¿Y cómo yo entro en esa novedad de vida? ¿Y cómo yo le pierdo el miedo a la muerte? And how do I go to that new life and lose fear of death? ¿Y cómo encuentro yo propósito para mi vida? And how do I find purpose for my life? Creyendo, By believing. creyendo. Just by believing. Mira qué sencillo. It's very simple. La religión te dice que la gente va al infierno Religion tells you that people will go to hell porque son pecadores. because they are sinners. Y yo te diría, como su pastor, And I would tell you as your pastor que aunque no me agrada, that even though I don't like it, yo no soy perfecto I am not perfect y yo peco, and I sin, pero confieso mi pecado. but I confess my sin. El espíritu que estaba en Cristo The spirit that was in Christ habita en mí. inhabits in or dwells in me, Y me dice, David, lo que dijiste estaba mal. and he tells me, well, David, what you said, that was wrong. Pídele perdón a esa You persona. have to go and ask for forgiveness to that Lo que person. hiciste estuvo mal. What you did was wrong. Hale retribución a esa persona. Make retribution to this other person, Porque ya no vivo yo, because it is no longer me who lives, mas vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Lo único que tienes que hacer es, The only thing you need to do is, la Biblia me dice que la gente que termina en el infierno the Bible tells me that the people that end up in hell, no es porque pecaron, it wasn't because they sinned, porque los seguidores de Cristo pecan because todos los the días. followers of Christ sin every day. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, vamos a pecar. Hay una tendencia natural. While we live in this body of sin, we will sin because there is a natural tendency Si to it. tuviera tiempo, te hubiera dicho que la Biblia dice If I had time, I would have told you that the Bible says que los que terminan en el infierno that those that end up in hell, no era por pecar, it wasn't because they sinned, aunque a Dios no le agrada el pecado. even though God doesn't like sin. No te estoy hablando de un evangelio sin sacrificio, no estoy hablando de eso. I'm not speaking about a sacrifice Estoy hablando que la Biblia or dice gospel, but I'm que telling you terminaron en el infierno that the Bible tells that those who ended up in por heaven, una razón. they ended up in heaven for Una one razón reason, nada más. only one reason, Porque no creyeron. because they did not believe, Porque no creyeron. because they did not believe, Porque no creyeron because they did not believe que Jesús that Jesus era el Hijo de Dios. was the Son of God. Imagínate tu papá o tu mamá presentándote a alguien y dije, mira, este es mi hijo, es mi hija. Can you imagine your dad or your mom Y te, introducing you to someone and no, saying, ese no es tu that's hijo, my ese no son es or tu my hija. daughter? Ni lo voy a reconocer. And people would say, that's not your son or your daughter. I'm not going to recognize them. Y cuando alguien te rechaza a tu hija o tu hijo, ¿cómo tú te sientes? How do you feel when someone rejects your son or your daughter? Así se siente Dios. That's how God feels. Cuando tú y yo When you or I rechazamos reject el hecho the fact de que Él es el Hijo de Dios. that He is the Son of God. Lo único que tienes que decir es, Señor, The only thing you have to say is, Lord, delante de ti estoy, I stand before you. reconozco que soy un pecador, I acknowledge I am a sinner. que necesito un Salvador. I need a Savior. Y yo creo que Jesús es mi Salvador. And I believe Jesus is my Savior. Y que Él murió And that He died y resucitó. and resurrected. Y es tu Hijo unigénito. And He is your only begotten. Y está a la diestra tuya And He is at your right en el hand cielo. in heaven. Y pronto And soon va a regresar. He will return. Eso es todo. That's all. Y si tú haces esa oración hoy, If you do that prayer today, puedes vivir you can live en la novedad in the newness de la vida de Cristo of the life of Christ y caminar and walk en la resurrección in resurrection, y la nueva vida. in the new life. Y se te baila el miedo And fear will leave you, del cuco the fear of death y de la muerte. and of the boogeyman. Si tuviera tiempo, If I had time, te diría I would tell you que la piedra ha sido removida a tu favor. that the stone has been removed in your favor.
Si tuviera tiempo, If I had time, me hubiera tirado un selfie en la would've- tumba vacía I would have taken a selfie in the empty tomb para que tú lo vieras so you may see y it me creyeras. and believed me. La tumba está vacía The tomb is empty y Jesús está vivo. and Jesus is alive. Si tuviera tiempo, If I had time, te lo hubiera dicho. I would have told you. Ven y recibe Come and receive la vida de Cristo Christ's life en este día tan significante in this significant day como el día de resurrección. as it is today, the day of resurrection. ¿Se imaginan eso? Can you imagine that? Doble bono. Ping, ping, ping. Double bonus. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Vas a hacer como Tomás? Are you going to do like Thomas? No, hasta que no le meto los dedos y la mano y los pies, hasta que no le... ¿Qué vas a hacer? Touch his hands or his feet. What am I going to do? Jesús habló de ti God spoke of you. y dijo que tú eres bienaventurado porque no Jesus tocaste sus manos, no tocaste sus pies Jesus said you were blessed not because you touch your hands or y his no lo feet, viste caminar por la and you didn't- tierra. and you didn't see him walking in the land. Bienaventurados son los que no me vieron, pero Blessed are those who creyeron. didn't see me and believed. Está hablando de ti. He's speaking about you. I'm done. Terminé. Inclinemos nuestros rostros ahora. Let us bow our heads now. Desenfócate de todo lo que está a tu alrededor. Forget about everything around you. Yo no estoy aquí para emocionarte ni para manipularte. I'm not here to manipulate you nor bring La única emotion razón to que you. yo sirvo a Dios porque yo no me dejo ir por la emoción. Yo no le sirvo a Dios por emoción I don't serve God by emotion ni por manipulación. nor manipulation. A mí me gusta la razón. Reason, facts, hechos contundentes. I love facts and reason. Si tuviera tiempo, te hubiera dicho If I had time, I would have told you. el sinnúmero de instituciones, The number of institutions de arqueólogos y of científicos, archaeologists and scientists, ateos, atheists ones, que se dieron a la tarea that decided por siglos for many years y los registraron. and they wrote down Sus investigaciones their investigations. las registraron They were registered y no pudieron and they could not desacreditar discredit la resurrección de Cristo. the resurrection of Christ. Hallelujah. ¿Qué dices tú? What say you? ¿Qué dices tú? What say you? ¿Qué dices tú? What say you? ¿Cómo será el antes y el después How tuyo? will your before and after be? ¿Puedes imaginártelo? Can you imagine? ¿Parece algo que está fuera de tu alcance? Is that something that it's away from your reach? Yo te diría que no, I would tell you no, porque hoy because today es el día de salvación. is the day of salvation. La Biblia dice, si tú escucharas su The voz Bible says if you heard his voice tocando knocking a la puerta de tu corazón, at the door of your heart, no endurezcas tu corazón. do not harden your heart. ¿Habrá alguien esta noche Is there anybody tonight que quiere experimentar la resurrección de Cristo? that wants to experience Christ's resurrection? No te estoy invitando a ser parte de una religión, I'm not inviting you to come and be part of a religion de una or denominación, a denomination, sino que seas parte del reino de but Dios, to become part of the kingdom of God, un ciudadano del reino de a Dios. citizen of the kingdom of God. ¿Hay alguien? Is there anybody? Espíritu Santo, aumenta la fe, Padre. Holy Spirit, increase faith. Hallelujah. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Si no hay nadie, If there's no one, nos regocijamos let us rejoice en la verdad in the truth de que la tumba está vacía that that tomb is empty. y Amen. de que Él vive. And that He lives. Amen. Hay gente que está luchando aquí, yo lo siento. I know that there's people that are fighting
here. Che, ¿te acuerdas el drama del viernes? You don't Que tú remember, Chad, the drama of hiciste el Friday? rol del ¿qué era? Del instigador, del malo, ¿verdad? He was making El espíritu que instiga a la role gente cuando están en este momento de decisión. of that spirit that instigates people when they're in this Aquí hay moment unas of personas que decision. están en esa lucha. There is people here that are fighting that fight. Espíritu Santo, Holy Spirit, toma control, take control. aumenta la fe. Increase their faith. Él rompe tus cadenas. He breaks your Tú no chains. tienes que hacer nada, Él lo hizo todo. You don't have to do anything. He did it Caminar en all. esa verdad. Just walk in that truth. Por lo general yo no espero. I don't wait usually. Amén. Amén. Es mi oración, Padre, que todo lo que yo haya compartido hoy Father, it is my prayer that everything that I have shared today sea espíritu y vida becomes spirit and truth. en aquellos que han escuchado And all those that have heard el evangelio tuyo hoy. your gospel tonight, Guárdalo en sus corazones, keep it and save it in their hearts. séllalos ahí. Seal it there. Permita, Señor, si yo sembré una semilla hoy, Father, allow that the seed that is sowed today, que hoy nos vamos con esta semilla en nuestro corazón. that the seed that we live with today in our hearts, Permite, Dios, que en el transcurso de sus vidas, I pray, Father, that in their lives, as they go on in their lives, de aquellos que todavía no te conocen, of those that do not know you yet, alguien les riegue un poquito de agua maybe someone would pour some water on that y seed, que otro lo abone and maybe someone would put fertilizer on that seed, y que germine la fe and let the faith grow, para creer en el Cristo de la gloria the faith to believe in the Christ of glory, que he compartido en esta noche. the Christ that I've shared tonight. Gracias por el privilegio. Thank you, Father, for the privilege. Y todos decimos amén. And every one of us says amen. Amén. Amen. Gracias por estar Thank you aquí. for being here. Gloria a Dios. The glory is God's. Dios te va a seguir hablando. God will continue to speak to you. Él te va a seguir persiguiendo. He will continue to seek after you. Si tuviera tiempo, If I had time, te diría que cuando yo jangueaba en Shannon's Pop, I would tell you that when I used to hang out in Shannon's Pop, y pedía mi trago favorito, and I would order my favorite drink en ese lugar oscuro, in that dark place, el bartender no me servía. the bartender would not serve my drink. Le decía, ¿mi dinero no te sirve? And he would say, I would tell him, what, my money's not worth it here? ¿Mi tarjeta de crédito My credit card la están rechazando? is being rejected? Me dijo, no, He would tell me, no, no es nada de eso. nothing of that. Mírate, me dijo. He said, look at you. Mírate, yo no podía mirarme. I couldn't look at myself. Le decía, en ti hay luz. He would tell me, there's light in you. Esto es un sitio oscuro. This is a dark place here. Tú no perteneces aquí. You do not belong here. Y donde quiera que yo iba, de Where- viajes de negocios, Wherever I went in business trips, en los Estados Unidos, en 6 o 7 ciudades diferentes. in 7 different cities, El of the domingo US. llamaba a la concierge y le decía, mira, consígueme una limusina, son las 10, búscame la iglesia cristiana más cercana aquí a I los. would call the concierge and tell, call me a taxi or a limousine and get me to the closest church. Y llegaba a una iglesia y, And I would y arrive to a church, me recibían esos ujieres, que amamos los ujieres, amén. and an usher would receive Que nos me. reciben allí, me buscaron un asiento They would sit me down y me decían, and they would tell me, joven, porque en aquel momento era joven, I was young at that time, they would say to me, young man, ¿tú crees que Dios habla? do you think God speaks? Chacho, ya yo estaba, And at that moment I was already, I'm in trouble. tenía un problema. Le dije, sí, yo creo que Dios habla. I would say, yes, I believe God speaks. Me decían, qué bueno, porque te voy a decir lo que Dios me dijo cuando te di la mano. And they would say, oh, that's great, because I will tell you what God told me when I shook your hand. El Espíritu Santo me dijo,
The Holy Spirit told me que tu nombre es David that your name is David y que tú vienes de Puerto Rico and that you're coming from Puerto Rico y que eres un hijo de pastor and that you're a pastor's kid y lleva más de 34 años huyendo del And you- llamado tuyo and you've pastoral. been fleeing for 34 years from your pastoral calling. Y le dije, sí, es verdad. And I would tell them, yes, it's true. Eso me pasó en 6 ciudades diferentes. That happened to me in 6 different cities. Por eso te digo que esto no es la última vez que vas a oír el Evangelio de Cristo. That's why I tell you, this is not the last time you will De hear este narizón, the con gospel pelo of blanco. Christ from this big-nosed, white-haired guy. Dios te va a perseguir God's going to follow, persecute you. y yo voy a orar And I'm going to pray por ti for you para que Él te arreste so he can arrest you. y que se desgasten todos tus Nikes And that your Nikes get all worn y out tu Adidas, and your Adidas. pero Él te va a alcanzar. But he will find you. He will reach No out to importa you. dónde tú te metas No matter where you go, and ¿Dónde hide te yourself. escondas? Where you hide y cuán duro tú crees que puedes correr. and how hard do you think or how fast you think you can run. Yo corrí 34 I años ran for 34 years, siendo enemigo de Dios being an enemy of God, y Él me amó. and he loved me. Yo no lo amaba a Él. I Él me didn't amó love primero. me. He loved me, Y Él te ama a ti. and he loves you.